Hell match, ha? Yan ay Hell match. Papasok sa top 8, ha? Hell match. Yan ito, oh. 6 all, race 7. Hell match. Sino kaya ang mag-order? Ricardo na. Again, my street ball, guys. Yan, 2 points na dyan, no? Il-match na dyan. Kuhan mo ba yun pa? Pataksing mo ba yun? Hell match kaya, hell match. Pataksing mo ba yun? Baliktad pa, oh. Kabila pa. Papasok sa packet. Ayun, panalo talaga. Ayan na. Ano nangyari? Nanalo ka pa, ha? Pressure. Pressure, ha? Pressure talaga. Hell match. Oh. Pressure. Pang ilan, ano ba yun, Plong? Pang ilang panalo ba yun? Pang tapit? Tapor? Ha? Tapor ka na? Tapit? Gamay.